ما في مشكلة أنا رونالد وين؟ شيل مفتاح سيارة. أيوه مفروض أعطيك إياه ولا أخي نفر؟ Ito ka, Muri. رضا ما تدخل يدك هنا Ayan, o. هنا دي كلها مقفولة مفتاح. دخل عشان نعمل لك الحتة دي هنقص لك الدنيا. طيب بتقص منه ما يمديك تلحق لي؟ Let's go man! Yan. Yan ang operator, oh. ada sawah tadi timus kan gua belum wujud. Ayo, ada dia mati. Tidak ada sawah. Pading syuk, pading. Yalah. Ada mana dia? Ayan guys, oh. Atin binatak na. Yan. Oh. Binatak na natin lahat yan. Kulang pa yan, oh. Yan loob. Para ng pinit-pit na sardinas, eh. Okay.
Kala sa Baby Galbe. Nagay siya oh. Ang dating sira niya pintura oh. Yan lang. Yan. Yan. Pasok na lahat yan dati. Ngayon eh okay na. Yan. Yan. Yan lang. Yan lang kapilas na titira. Yan lang guys. Yan na lang sa baba. Ito na lang oh. Tsaka ito konti oh. Yan. 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 Yung taas okay na yan. Sa taas oh. Ayan. Nakabit na natin din ang kursi. Kursi agma. Parehas lang. Hindi ko lang bracket. Sa Pilipinas yata ito. Ito bracket. Hindi ko alam sa Pinas yan eh. Anong tawag yan. Yan. Yan lang sa baba. Okay. Yan. Okay na yan ha. Yung sa loob. Okay na yan ha. Yan. Yan air cleaner. Para ng ano yan eh. Pinitpit na sardinas, tikit yan dito sa lahat to.
Yan guys, okay na yan ha. Okay na lahat yan. Yan. Yung mga sira niya pintura, ito lang oh. Yan. Tsaka yung sa ilalim oh. Yan. Yan. Mga sira niya na pintura. Yan. Okay. Okay, sa ibabaw. Okay na yan. Ito, kakabit na natin ang bumper. Ang dami pa ano sila, ano eh. Sarado na natin. Yan. Clearance yan. Ayos na ayos yan. Clearance. 100%. Yan. Palit ang bumper nito. Itong bumper niya dati oh. Ito. Ito. Yan oh. Putol. Yan. Itong kaputol niya oh. Itong kaputol niya. Oh. Yan. Yan oh. Yan ang kaputol niya. Putol. Yan itong papalit natin. Yan. Ito papalit natin. Wala na may-ari nito magpapintura. Tinanong niya ako eh. Kung ano maganda. Pinturahan muna. O ikakabit ko. Sabi ko sa kanya, kabit ko na lang muna. Bahala ka na kung natapos na yan, pinturahan mo, nasa sayo yun. At dahil sabi ko pag pinapinturahan mo yan, once sabi ko na nasira akong pintura, ako may kasalanan. At sabi ko eh, doon pag nagasgas nila doon, eh ando na. Meron na silang ando na yung pintura. Okay? Subit natin, guys. Yun lang at saka maraming salamat. Thank you, bye bye.